नवरात्रिनि पहिलानि साल तांसल प्रसाद प्रोजेक्ट कतालखे सोंसाइ रेखा त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर थांगै मन्त्री वक्रक नरेन्द्र मोदी मन्त्री वक्रक मन्दिर मताइरेवै सोंसाइ रेखा आ पान्दाव कथालाइजाक बदल त्रिपुरा मथातै केबेंनाय बदलनि MLA रगनो साहरलिया आबनो तैबै गोबांमा कका साबै टंका कराक सालो विधानसभानि अधिवेशन नबो आ कक्ति शाखा कांग्रेसनि MLA बिरजित सिंहा बजलि जागै शाखा मन्दिर सोंसाइ रेखा आबो नायकलनाय बदलनि पान्दा तंमनि फियाबा मन्त्री वक्रक যতনিনো মন্ত্রী वक्रक কেবনে বদল ন নাইকল নাইয়া এখানে উদ্বোধন হলো এটা শুধু শাসক পার্টির জন্য প্রাইম মিনিস্টার कांग्रेसनि MLA बिरजित सिंहानि कक खानावै मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा कक फिरगै साख्लाइखा त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरनो नाइथथके साजुक रजाखा आ मन्दिर धर्मनि जतनि सलाइ कतर मन्दिर खानाय हाकतरनि बसकां तुबनानि नायबि टंखासं मन्त्री वक्रक मताइ रवै थांखा ते कोनो फानुबो कक सालिया आबो सिमिया ककथुम पान्दा फानुसे खलाइलिया সেটা কাজ চলছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কোনো এই ধরনের কি আজকে একটা অফিসিয়াল ক্লাব প্রোগ্রাম হতো সিম্পলি আপনারাও দেখেছেন উনি খালি পুজো দিতে এসেছেন কোনো যে সরকারি প্রোগ্রাম করে একটা বিরাট কোনো একটা ইনোভেশন করেছে ৩,০০০ কোটি টাকা ৪,০০০ কোটি টাকা এরকম মতো ছিল না উনি এসছেন আপনারা দেখেছেন এসে চুপচাপ মানে যেভাবে ওনার যে আশাকে আমরা দেখেছি ওনার সব কিছু দেখুন পূজা দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু বিষয় না আর যেহেতু আমাদের এই কাজটা অনেকদিন ধরে উনি যেহেতু আসছেন পূজা দিতে উনি প্লাগটা খালি ইনভেস্ট করে চলে গেছে কোনো কিছু বলেনি কোনো সাংবাদিক সম্মেলন করে কিছু করেনি কাজে পুজো দেওয়ার লক্ষ্যেই কিন্তু ঠিক আছে এখন आसालो पार्टी मुनो तैबि विधानसभाव सोंमोन खालायमानि नुकजाखा त्रिपुरा मथानि MLA पाठानदाल जमातिया नबो बसाख्लायखा जे बरकनि मंगै मन्दिर मताइरेबो आ बरकनो सि इनभाइट खालायलिया मथानि MLA बिरजित कलैबो विधानसभाव आसालो जलिमुं फुनुखा बियो रिपोर्ट कक खरा।